बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लॉ लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं LLB 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 1 का पेपर 6 टाइटल्ड एज ज्यूरिस्प्रूडेंस, और आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिलोसफी ऑफ लॉ। हमारे पेपर का नाम भी फिलोसफी ऑफ लॉ है और आज का हमारा टॉपिक भी फिलोसफी ऑफ लॉ है। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिलोसफी ऑफ लॉ बेसिकली होती क्या है? फिलोसफी ऑफ लॉ को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी नाम देते हैं। आज हम इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने हर क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है और उसी इंट्रोडक्शन में को आगे लेकर आपने उसमें मीनिंग, डेफिनेशंस और फिर उस टॉपिक को लेकर आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक इंट्रोडक्शन पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिलोसफी ऑफ लॉ, ये यूँ समझिए कि सिनोनिम्स लफ्ज़ हैं और आपने इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन: द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड विद रोमन. In French, it refers to a case law. The evolution of the jurisprudence is dynamic in its nature. Jurisprudence is the study of law, specifically legal philosophy and science. It is a formal mechanism of the social control. Legal systems are particular ways of establishing and maintaining social order and protect harm to person and property are the science, which treats the principle of the positive law and legal relation. इसमें सबसे पहली जो बात लिखी है वो कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है या फिलोसफी ऑफ लॉ है, इसकी स्टडी सबसे पहले रोमन्स ने की थी। और रोमन्स में आपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि रोमन लीगल सिस्टम दुनिया का मोस्ट एनिशिएंट लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे पुराना लीगल सिस्टम है। और इसको फ्रेंच में ज़बान में क्या कहते हैं? फ्रेंच ज़बान में इसको केस लॉ कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिलोसफी ऑफ लॉ इतनी पुरानी है जितना इंसान पुराना है। और फिलोसफी क्या है? ये जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये लॉ की साइंटिफिक स्टडी है, ये लॉ की फिलोसफिकल स्टडी है। नंबर 2 पर आपने इसका मीनिंग तैयार करना है। लिटरल मीनिंग, लफ्ज़ी मतलब क्या है? वो कहते हैं द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म ज्यूरिस मीन्स लॉ and prudentia means knowledge, and the term jurisprudence means knowledge of law or skill in law, science of law or philosophy of law. तो jurisprudence का जो लफ्ज़ है ये बेसिकली कहाँ से निकला है? ये दो लैटिन ज़बान के लफ्ज़ से निकला है। juris का मतलब होता है लातीनी ज़बान में कानून, और prudentia का मतलब होता है नॉलेज, और कलेक्टिवली ये बनता है jurisprudence। और ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ लॉ, स्किल इन लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ या साइंस ऑफ लॉ। इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रेक्टिनिया के मुताबिक जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसका लफ्ज़ी तर्जमा क्या होगा? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द नेम गिवन टू दोज स्टडीज, researches and speculations which aim primarily at answering the plain means question what is law. वो कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये मुख्तसर तौर पर, सादा तौर पर अगर हमको आपको बताएं तो ये सिर्फ कानून का सादा मतलब बताती है कि कानून है क्या। फिलोसफी ऑफ लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? फिलोसफी ऑफ लॉ में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ लॉ, लॉ की मीनिंग पढ़ते हैं, लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर आपको लॉ की मीनिंग और लॉ की डेफिनेशन अब तक नहीं समझ आई या आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो इससे रिलेटेड मेरा लेक्चर मौजूद है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से समझ सकते हैं कि लॉ क्या होता है और फिर आपको उसी के बेसिस पर समझ आएगा कि फ़िलोसफी ऑफ लॉ क्या होती है। फिलोसफी ऑफ लॉ क्या है? ये लॉ की अंडरस्टैंडिंग और लॉ के रिलेटेड हमें आंसर देना होता है कि व्हाट इज़ सिंपली लॉ मीन्स, कानून का सादा सा मतलब क्या होता है। नंबर 3 पर आपने क्या करना है? आपने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मीनिंग लिखने हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है? वो कहती है Jurisprudence is the science or philosophy of law which treats the principle of the positive law and the legal relation. के सादे लफ्ज़ों में jurisprudence क्या है? ये लॉ की फ़िलासफ़ी है। जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर के शुरू में ही बताया कि philosophy of law या jurisprudence ये एक दूसरे के synonyms हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आप लफ्ज़ jurisprudence लिखें या आप लफ्ज़ philosophy of law लिखें, दोनों का एक ही मतलब होगा। तो ब्लैक्स लॉ क्या कहती है? वो कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो या तो साइंस है या लॉ की फ़िलोसफी है। और ये क्या बताती है? ये बताती है कि जो प्रिंसिपल्स हैं पॉजिटिव लॉ के और जो लीगल रिलेशन है वो क्या होंगे। अब पॉजिटिव लॉ के रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लीगल पॉजिटिविज़म, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ, तो इससे रिलेटेड आप जो है ना पॉजिटिव लॉ मेरे फर्दर लेक्चर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है ताकि आपको समझ आ सके कि पॉजिटिव लॉ क्या होता है।
नंबर 3 पर आपने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले आपने कभी भी फिलॉसफी ऑफ लॉ में खुद ही राइटर नहीं बनना, आपने मीनिंग में ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी लिखनी है और डेफिनेशन में आप किसी न किसी ज्यूरिस्ट का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है? सालमंड की। सालमंड क्या कहते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? वो कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ लॉ। वो सादे लफ्ज़ों में कहता है कि ये जो है ना, ये लॉ की साइंस है। और लॉ से मुराद क्या होता है? लॉ ऑफ लैंड, मुल्क का जो कानून होगा उसको जो समझने का प्रोसीजर होगा उसको वो किस चीज़ का नाम देता है? साइंस का। इसके बाद है अल्पाइन्स डेफिनेशन। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ द थिंग डिवाइन एंड द ह्यूमन, द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस कहें या फिलॉसफी ऑफ लॉ कहें, वो कहते हैं ये इल्म है उन चीज़ों का जो कि कुदरत ने इंसान को दी हैं और ये बताता है क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद डाइसी की डेफिनेशन है, jurisprudence is a particular method of study, not of a law of one country, but general nation of the law itself. डाइसी कहता है कि जो jurisprudence है वो ख़ास तरीक़ाकार है लॉ को समझने का, लेकिन उसमें आपने सिर्फ एक मुल्क को लॉ नहीं समझना, बल्कि आपने पूरी की पूरी जितनी भी कौमें हैं उनका जो लॉ है उनको समझना है। नंबर 4 ग्रेट डेफिनेशंस। Jurisprudence is the science of law, the statement and systematic arrangement of the rules followed by the courts and the principle involved in those rules. कि jurisprudence क्या है? ये law की science है, ये वो बयान है जो कि एक systematically arrangements होती हैं कानून की और जो अदालतें और लोग अपने मामलात में उनको follow करते हैं। Pound definition. Jurisprudence is the science of law using the term law in the judicial sense, as denying the body of the principle recognized or enforced by the public and the regular tribunals in the administration of the justice. कि जो अदालतें वगैरह अपने मामलात में जिस चीज़ को कानून को फॉलो कर रही होती हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी स्टडी की साइंस को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ऑस्टन की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्टन की थ्योरी है, ऑस्टन पॉजिटिव लॉ का एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव स्कूल का, लिहाजा ऑस्टन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी है। हॉलैंड की डेफिनेशन क्या कहते हैं? वो कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये मतलब फॉर्मल साइंस है, रस्मी सी साइंस है, लेकिन कैसे लॉ की? पॉजिटिव लॉ की। और पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव लॉ मतलब मैन मेड लॉ। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, द थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ द लीगल इश्यूज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। दी थ्योरेटिकल एनालिसिस किसी भी चीज़ का, किसी भी थ्योरी का तज्जिया लगाना कि उसमें क्या कानूनी मसले हैं। अकॉर्डिंग टू जूरिस्ट स्टोन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द लायर्स एक्सट्राविशन के जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो जो वकील वगैरह हैं वो इसको समझते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एट प्रेजेंट सिनेरियो। मौजूदा वक्त में ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की, दूसरी ऑस्टन, हॉलैंड, सालमंड की, तीसरा ये एट द प्रेजेंट सिनेरियो। मौजूदा वक्त में ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन है? द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस may tentatively be described as any thought or writing about law and its relations to their disciplines such as philosophy, psychology, economics, anthropology and many others. ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? वो कहते हैं, हम इसको कहते हैं ये कानून के बारे में कोई सोच या कोई बात है। लॉ के मुतालिक कोई भी बात आपने सोची है या लिखी है, एनी थॉट या एनी राइटिंग, और वो किसके बारे में? कानून के बारे में। और जदीद वक्त में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिलॉसफी ऑफ जो लॉ है इसका रिलेशन है किसके साथ? फिलॉसफी के साथ, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी, इन सब डिसिप्लिन्स के साथ इसका रिलेशन पड़ता है कि कानून का इनके साथ आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो यहाँ तक मीनिंग और डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगली हेडिंग है नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस की नेचर कैसी है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ डायनामिक इन नेचर। It consists of different views which later on called the school of jurisprudence. हर एक का अपना अपना नज़रिया है क्योंकि इसकी डायनामिक नेचर है, बहुत सारी डायमेंशन में हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए क्या है कि इसके फिर बाद में स्कूल्स बन गए जो कि हम कहते हैं कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल है। कौन कौन से? एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड एथिकल। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ लॉ गवर्न द कंडक्ट ऑफ द ह्यूमन इन सोसाइटी। ये जो हेडिंग है, ये जो लॉ और सोसाइटी का आपस में रिलेशन है
یہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, جورسپروڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. There are three kinds of law that govern the conduct of human and society: theologian law, moralist law and jurist law. تو یہ 3 قانون ہیں جو کہ انسان کا مزاج کسی بھی معاشرے میں ڈیل کرتے ہیں. Theologian law derive their authority from a divine or supra-human sources, indeed to regulate human conduct as well as beliefs, and are enforced by spiritual rewards or penalties. In other words, یعنی کہ ایسے قانون جو قدرت نے دیے ہوتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں اچھا کرو گے تو آپ کو اگلے جہان اس کا انعام ملے گا, اگر برا کرو گے تو سزا ملے گی. یعنی کہ جو مذہب کی بیسس پر قانون ہوتے ہیں جس میں جزا اور سزا کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں, وہ تھیولوجین لاز کہلاتے ہیں. نمبر 2, moralist law. Man-made that exist in all societies, both primitive and most civilized. There is no definite authority to enforce the law but the public. وہ کہتے ہیں جو کہ انسان کے بنائے گئے قانون ہیں اس کے معاشرے میں, جس کو قانون اس پر عمل درآمد نہیں کرواتا لیکن انسان خود اس پر عمل درآمد کرتا ہے, اور یہ جو ہوتے ہیں یہ اخلاقیات کی بیسس پر ہوتے ہیں. نمبر 3, jurist law. Regulates external human conduct only and not inner beliefs. یہ انسان کے باہر کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے جو قانون دان قانون بنا کے دیتا ہے, اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. They can exist in politically organized societies which has a government. They are enforced by the courts or judicial tribunal by the society which applies a variety of the sanction ranging from fines to the capital punishments. یہ آپ کے ملک کا قانون اس پر عمل درآمد کرواتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے لے کر جرمانے سے لے کر بڑی بڑی سزاؤں تک جاتے ہیں, جیسا کہ ہینگ کی سزا دینا, سزائے موت ہونا, پھانسی لگنا, یہ جو سارے ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں, یہ کہلاتے ہیں جورسٹ لا یا پازیٹیو لا. ایسے قانون جس پر آپ کا عدالتی عمل درآمد کروائیں وہ کیا کہلائیں گی, وہ آپ کا پازیٹیو لا کہلائے گا. اور ان کی مطلب بھائی ان کو فالو نہ کرنے کی صورت میں یا ان کی کسی بھی انفرنجمنٹ کی صورت میں کیا ہوتا ہے, آپ کو سزا کا سامنا ہوتا ہے, جو کہ چھوٹی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اور بڑی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کنٹینٹس آف جورسپروڈنس. کہ جورسپروڈنس میں آپ پڑھتے کیا ہیں, یہ جو فلاسفی آف لا ہے ہمارا سبجیکٹ ہے, اس میں آپ نے سمجھنا کیا ہے, اس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ قانون ہے کیا. آپ قانون کو آپ کیسے سمجھیں گے, قانون کو آپ 3 بیسس کے اوپر سمجھیں گے. ایک تو سورسز کی بیسس پر, دوسرا لیگل کنسیپٹ اور تیسرا لیگل تھیوری. اب یہ جو ہماری پارٹ 1 کی فلاسفی آف لا ہے اس میں سورسز بھی دیے گئے ہیں اور ہمیں لیگل تھیوریز بھی دی گئی ہیں, لیکن اس میں ہمیں جو لیگل کانسیپٹس ہیں وہ نہیں پڑھائے جاتے, کیونکہ لیگل کانسیپٹ آپ کو آپ کے 3rd ایئر میں پہلا پیپر انگلش جورسپروڈنس ہے اس میں پڑھائے جائیں گے. لہٰذا جورسپروڈنس کو بیسیکلی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور پہلا حصہ کیا ہے, کنٹینٹس آف جورسپروڈنس. Contents of jurisprudence is further categorized into 3 headings: sources of jurisprudence, legal concepts, and legal theory. First, we will discuss sources. It is true that the basic feature of a legal system are mainly to be found in its authoritative sources and the nature and the working of the legal authority behind these sources. Under this head, matters such as custom, legislation, precedent as a source of law, pros and cons of codification of law, method of the judicial interpretation and reasoning, and inquiry into the administration of justice are included for study. آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں, آپ اس میں پڑھتے ہیں کہ قانون کا سورس کسٹم ہے, لیجسلیشن ہے یا پریسیڈنٹ ہے. اگر آپ کو کسٹم, لیجسلیشن اور پریسیڈنٹ سمجھنا ہے تو اس کے لیے میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے, آپ کو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ سورسز آف لا کیا ہوں گے, کسٹم کس کو کہتے ہیں, لیجسلیشن کیا, اور پریسیڈنٹ کے متعلق آپ کو جو بھی کنفیوژن ہو آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں. ان کی خوبیاں اور خامیاں بھی میں نے وہاں پر ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ کو اس میں پڑھنا ہوتا ہے کہ میتھڈ آف جوڈیشیل انٹرپریٹیشن, کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے, سپریم کورٹس وغیرہ ہیں, کہ وہ جب کسی بھی معاملہ ان کے پاس جاتا ہے, کوئی بھی قانون جاتا ہے, تو وہ جب اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کون سے اصول اپنے سامنے رکھ کر قانون کی تشریح کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ریزننگ اینڈ انکوائری انٹو دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, کہ عدلیہ جو ہمیں انصاف فراہم کرتی ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے کیا مراد ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے مراد ہوتا ہے انصاف کی فراہمی. اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کس طرح سے ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن آف سول جسٹس ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس. یہ بھی ایڈمنسٹریشن
آف جسٹس ان پاکستان کے نام سے ٹاپک ہے سوشیالوجی میں. آپ اس میں سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے کیا مراد ہے. نیکسٹ اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہے لیگل کنسیپٹس. اب ہم جو انسان ہیں, عام انسان کسی چیز کو کیا, پرسن کو کیا سمجھے گا, کہ ہم جیسے انسان ہے اس کو پرسن سمجھے گا, لیکن لا کی نظر میں پرسن کا سٹیٹس ہو رہا ہے. ہم ہر چیز کو اپنا حق کہتے پھرتے ہیں, لیکن قانون کے نزدیک رائٹ جو ہوگا وہ تھوڑا الگ چیز ہوگی, اس کو ڈسکرائب کیا جائے گا. اس طرح سے اونرشپ, ملکیت, جیسے اب ہم کاپی رائٹ کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ملکیت میں آتا ہے, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنی آرڈنری لائف میں اس کو کچھ سمجھتے ہیں اور لیگل لائف میں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. لیگل کانسیپٹس. جورسپروڈنس انکلیوڈس دی انالیسس آف دی لیگل کانسیپٹ سچ ایز رائٹ, ٹائٹل, پراپرٹی, اونرشپ, پوزیشن, obligation, acts, negligence, legal personality, and related issue. Although all these concepts are equally studied in the ordinary branches of law, but since each of them function in the several different branches of law, jurisprudence tries to build more comprehensive picture of each concept as a whole. jurisprudence کیا کرتی ہے, آپ کو مختلف concepts تو مل جاتے ہیں, لیکن جو jurisprudence ہے وہ کیا ہے, وہ ان کو خاص کر کے ایکسپلین کرتی ہے کہ میرے نزدیک جو اونرشپ ہے وہ کیا ہے, ٹائٹل کس کو کہیں گے, پراپرٹی کیا ہوگی, ٹینجیبل انٹینجیبل پراپرٹی کیا ہوگی, موویبل اموویبل پراپرٹی کس کو کہتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو سارے لیگل کانسیپٹس ہیں, یہ جورسپروڈنس اس کو بیان کرتی ہے. ہمارا جو یہ فلاسفی آف لا ہے, اس میں صرف سورسز آف لا ہیں اور پھر لیگل تھیوریز ہیں. لیگل تھیوریز میں ساری لیگل تھیوریز جتنی بھی ہیں وہ میں نے سب کی سب ایکسپلین کی ہوئی ہیں. آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے, آپ کو پورا ڈیٹا ملتا رہے گا. لیگل تھیوری. لیگل تھیوری is concerned with law as it exists and function in the society, and the manner in which law is created and enforced, and also the influence of the social opinion and law on each other. It is therefore necessary that while analyzing legal concepts, and efforts should be made to present them in the background of the social development and changing, کہ معاشرے میں قانون کس طرح سے بنتا ہے, کیسے چینج ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کسٹم کے کوسچنز میں اور لیجسلیشن کے کوسچن میں, کہ پہلے جو دور تھا وہ کیا تھا, وہ کسٹم ایز اے سورس آف لا مانتے ہوتے تھے. پھر ماڈرن دور آیا, اور ماڈرن دور میں کس چیز نے جگہ لے لی, لیجسلیشن نے. اور لیجسلیشن اکارڈنگ ٹو انالیٹیکل اسکول بیسٹ سورس آف لا ہے. جیسے ہم آسٹن کی تھیوری پڑھتے ہیں, آسٹن کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں لا از اے کمانڈ آف سوورن اینڈ انفورس بائی سینکشن, کہ وہ سوورن اور کمانڈ کا کانسیپٹ دیتا ہے. تو جدید دنیا میں جیسے جیسے وقت بڑھتا رہا ہے, لیگل تھیوریز ویسے ویسے آگے چلتی رہی ہیں. تو یہاں تک کیا کیا, یہاں تک میں نے آپ کو انٹروڈکشن فلاسفی آف لا کا یا جورسپروڈنس کا, یہ دونوں سینونیمز ہیں وہ بتایا. اس کا میننگ بلیکس لا ڈکشنری اس کو انٹروڈیوس کروایا. کانٹینٹس آف جورسپروڈنس بتایا جو کہ 3 ہوتے ہیں, سورسز, لیگل کانسیپٹس اور لیگل تھیوری. اب اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے کائنڈز آف جورسپروڈنس. جورسپروڈنس کی کائنڈز موسٹ امپورٹنٹ چیز ہیں. سب سے اہم چیز کیا ہے, کائنڈز آف جورسپروڈنس. جورسپروڈنس کی کتنی کائنڈز ہوتی ہیں, جورسپروڈنس کی 6 کائنڈز ہیں. کون کون سی, انالیٹیکل جورسپروڈنس, ہسٹوریکل جورسپروڈنس, ایتھیکل جورسپروڈنس, سوشیالوجیکل جورسپروڈنس, فلاسفیکل جورسپروڈنس اینڈ اسکینڈینیوین جورسپروڈنس. یہ 6 کائنڈز ہیں. ان 6 کائنڈز کو فردر 1 بائی 1 آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ انالیٹیکل والے کیا کریں گے, وہ کسی بھی چیز کا انالیسس کریں گے. ہسٹوریکل جورسپروڈنس والے کیا کریں گے, ہسٹوریکل جورسپروڈنس والے اپنے ٹاپک کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے. ایتھیکل جورسپروڈنس والے کیا بتائیں گے, اس کو آن دی بیسس آف دی ایتھکس, اس کی گڈنس یا بیڈنس کو ڈیل کریں گے. سوشیالوجیکل جورسپروڈنس والے کیا کریں گے, وہ اس کو سوشیالوجیکل بیسس پر بتائیں گے. فلاسفیکل جورسپروڈنس والے آن دی بیسس آف دی فلاسفی ڈسکس کریں گے. اور اسکینڈینیوین والے بھی اس کو مطلب پیور تھیوری آف لا ہے اور سنتھسس کرتے ہیں. تو 1 بائی 1 میں آپ کی آسانی کے لیے ہر ایک کائنڈ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. Analytical jurisprudence. It is a method of the legal study that concentrates on the logical structure of law, the meaning and the use of the concepts and the terms and the modes of its operation. یہ کیا کرتے ہیں, یہ زور دیتے ہیں کہ قانون بنا کیسے ہے, اس ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں,
ان کا انالیسس کرتے ہیں, ان کا تجزیہ کرتے ہیں ہر ایک بات کا. اور یہ کس طرح کی لیگل اسٹڈی ہے؟ یہ انالیٹیکل لیگل اسٹڈی ہے, تجزیاتی قسم کی ہے. اس کے مین ایکسپوننٹ کون ہیں؟ جرمی بینتھم اینڈ جان آسٹن. اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ اس کی خوبیاں کیا ہیں انالیٹیکل جورسپروڈنس کی؟ اس کا اسکوپ کیا ہے؟ اٹ انالائز دی بیسک پرنسپل آف دی ایگزسٹنگ سول لا. جو موجودہ قانون ہوتا ہے اس کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو انالائز کرتے ہیں. اٹ ایگزامن دی ریلیشن بٹوین سول اینڈ ادر فارمز آف لا. جو سول اور دوسری فارمز آف لا ہیں ان کے درمیان کیا بتاتے ہیں؟ ان کے درمیان آپ کو تعلق بتاتے ہیں. اٹ اگنورس دی ہسٹوریکل ایتھیکل اسپیکٹس آف دی اسٹڈی آف دی سول لا. یہ نہ تو کسی قانون کو ایتھکس کی بیسس پر ڈسکس کرتے ہیں اور نہ ہی ہسٹری کی بیسس پر. یہ صرف اور صرف انالائز کرتے ہیں. اٹ از دی اسٹڈی آف سورسز آف لا. It treats the rights, their kinds and classes, their creation, transfer and extinction. یہ بتاتے ہیں کسی بندے کا رائٹ بنتا کیسے ہے, کوئی اپنا رائٹ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے, اور رائٹس کی کون کون سی کائنڈز ہوتی ہیں, اور کسی کا بھی حق ختم کیسے ہوتا ہے. جیسے میں مثال دوں, میں نے کوئی چیز خریدی ہے, تو جیسے ہی میں نے وہ خریدی میرا اس پہ رائٹ کریٹ ہو گیا, اور جس سے میں نے لی اس کا جو رائٹ تھا وہ ختم ہو گیا. تو اسی طرح سے یہ بتاتے ہیں کہ پوزیشن کیسے حاصل ہوتا ہے, کیسے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اٹ ٹریٹس دی کمپلیکس آئیڈیا اور کانسیپٹس ان اٹس ایلیمنٹری سب ڈویژن. کوئی بھی مسئلہ ہے یہ اس کو سادہ ترین کر کے پیش کرتے ہیں. اٹ ڈیلز ود لیگل لائبلٹی, اٹس کائنڈ, ایکسٹینٹ اینڈ انسیڈنٹس. یہ بتاتے ہیں کہ لیگل لائبلٹی کیا ہوتا ہے. ہم ہمیشہ اپنے کئی یہ سنتے آئے ہیں کہ جس کا کام ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے, لیکن قانون میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کرتا کوئی ہے بہتا کوئی ہے, اس کو بولتے ہیں ویکیریس لائبلٹی. اور جو پہلی بات ہے کہ جو کام کرے گا وہی ذمہ دار ہوگا, دیٹ از کالڈ اسٹرکٹ لائبلٹی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی نوکر ہوتا ہے, ہم اس کو گاڑی چلا کے دیتے ہیں, بھئی آپ یہ جاؤ یہ کام کروا کے, وہ ایکسیڈنٹ کر کے آ جاتا ہے, تو اس کی جگہ وہ نوکر کی جگہ ہم ذمہ دار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. اس لیے اس کو بولتے ہیں کانسیپٹس آف ویکیریس لائبلٹی. It investigates such legal concepts as property, possession, trust, contracts, person, acts, intentions, motives, etc. جتنے بھی لیگل کانسیپٹس ہیں سب کو یہ انالائز کرتا ہے, ان کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ اچھے ہیں, برے ہیں, صحیح ہیں, کیا خوبی ہے, کیا خامی ہے. It investigates such legal concepts as the theory of legislation, precedent and customs. یہ صرف سورسز کو بتاتے نہیں ہیں, ڈسکس نہیں کرتے, بلکہ ان کے کانسیپٹس کا بنا انالیسس کرتے ہیں. اس پر کرٹیسزم بھی کیا گیا, اور کرٹیسزم کیا ہے؟ کرٹیسزم آن دی انالیٹیکل اسکول. Analytical school has no reflection from the subject rather than it is a gunman law. جو آسٹن کی پوزیٹیو تھیوری پر آبجیکشن ہے وہیں اس پر بھی آبجیکشن ہے کہ یہ کیا ہے, یہ گن مین لا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا ایتھیکل اسکول.